नेटवर्क बिजी चिड़ियाखाना जीरा पर मत एड़े एड़े आखिरे चाहिए सते जमी आगु झियो देखि नांती आउ ना झियो देखि न हा वो तुम कथा मु सुन पे से मौसा को मोबाइल भी स्विच ऑफ कोन करबे किछि जानि परबे काहा को पछारे रंग मंडल दिला का खोजो की हां मते टिके हेल्प करबा हां वो तो हेल्प ले जन्म होई को हेल्प करे कोन मु हारकिन मौसा खोजुची को हारकिन मौसा से लंबा मोटा हिचुनी हमरा तीन चार हारकिन मौसा अछते सब लंबा मोटा ताको ना ताको कोन से एलआईसी भी करंती इले हम गाय सब हारकिन मौसा एलआईसी करंती ताको ना ताको आपको ना मने पडुनी मने मन पड़नी लिखि दियो ओ तुम छेदी की जीवो इस दीदी तुम कोन हेइछो तमे आक मते कहिला देखो घर कोठी मोला काम कलिवो आगु जोडा गल्ली पड़िवो गल्ली 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 कोन गल्ली माने गल्ली ओ गली हां गल्ली बोल दान बुझिवो दान लई तार ओडा गल्ली पड़िवो ओ सेठी गली ना ताको छाड़ी ता आग गल्ली जीवो ना आग गली हां हम जाऊ सेठ खोजी ना ना ताको छाड़ी ता आग गल्ली जीवो कोन ता आग गली हां सेठ थिबे त ताको छाड़ी ता आग गल्ली जीवो हे भगवान मु सेठी के जीबी हां तमे छेदी जीवो ना ना मु जीबी छेदी जीवो ए कोण जे कोण हाय सुनु ना हाय छाड़ तो जान मते जेते कष्ट हो पछे मु जीबी कारण से लोकडा मोर निहाती दरकार रंग मंडल ओहो पुओटा चिंता करी मोला मनीष दस थर मैट्रिक परीक्षा देलानी दस ना ट्यूशन मार्क हजम कर सारी तथापि मैट्रिक केमिति करिवो ना ना केमिति करिवो खाली तो बाहुबली उच्छन हेला रास्ता रे जीव जहा तू देखिला खाली कुंडैला आउ से मैट्रिक बाबा मिलियोला मिलियोला बाबा किए मिलियोला इसे कोन हेइछि बाबा तू विचार कली बुली ताकू देखिले मोर खाली बहुची अरे मोर किनी तोर कोन बहुची लालो लालो चुप चुप पोछि प्रकाश नाळू रे रे हत भागा तोर ए नाळुआ दोष पई को ट्यूशन मास्टर तो ट्यूशन करे आसनांती बाबा ता छबु को बलिया हां तो आगता काई होलो एबे हरिओम हे रे बापा तू ऑर्डिनरी पिला ए माई पिला ना मो अंबिला नो आउ कर तू माई हां तो आगो बट बोली ता आगो बट हिता ना हे रे बापा हेडलाइट देखि मिति होउछु इंजिन देखिले तो मुद्दी पकाइबो हरिओम एटा हारकिनी हिस्ट्री टा मोसा घर तो माया को भालू खाऊ रे आंटी छुआ हिस्ट्री टा मोसा नमस्कार हय दीदी कोन हिस्ट्री आटा कुछ आ कोन के हारकिनी कइलो ए हिस्ट्री को नले किछ रही ना काय असुविधा कोन ओ इज्जत मोहता ए बापा तू गलु दीदी पाई सरपत गिलास नि आसीबु जाऊ दे इस्तिला मौजा ओहो ये ताले तमर हुआ हरिओम हरिम के जाई ता मां ऊपर मोर संदेह होजी देखो बापा को मौसा टाकी दे पळौती दादा मुंडो काम करू नै अयो दीदी तमे अधिका पाठ पढछ बोले तो मु आनिची तुम केतेटा प्रश्न पचरी कहिबो प्रश्न पचारि हां पचार ना पचरी हां पचार खराब भाबु हेडी तमे तो पचार पड़ी खरा भाबी हो ए जो पेट्रोल रेट बढ़ी दिला हां बढ़ी ना कमी ना कोन हिची ए बुझिलो दीदी ए साइकिल पेली पेली मो दम छुटी जाउची बटे लुना करथानी आ कहिलो दीदी बढ़ी ना कमी हां हां मु भी एई कथा सुनिथिली साइकिल चलेबा द्वारा तमर गोटे पाखा बढ़ी जाई अच्छा कहिलो देखि कमिलानी ना आरो पाखटा बढ़ुची हरिओम हरिओम इज्जत मत खाइबो पाठ पढ़े ना पसिची पेट्रोल
ଫଟୋରେ ବିକିବାକୁ ନୁହଁ। ହଉ ଦିଦି ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ହଁ ପଚାର। ନା ନା ତମ ରାଗୁଛ? ନା ନା ମୁଁ ରାଗିବି ନା ନା ତମ ରାଗି ଫେର ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି। କହିବି କହିଲ ILU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? କଣ? ILU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ କୁହ? I love you ଦିଦି। ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଚଲ ମତେ ପିଅ। ତୁ କାଇଁ ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ ବେ? ମୁଁ ତ ଏଇ ଦିଦି ପାଖରେ ପାଠ ପଢିକି ଜିନିଷ ନେବି। ତୁ କାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଦିଦି ତୁ ପଳଉଛୁ। କଣ ମୋରି ପାଇଁ ଦିଦି ପଳଉଛୁ? ଆଉ ମୋରି ପାଇଁ? ହଁ ଆଉ ବିଉ ଦିଦି କାହିଁକି ଗଲା? ବିଉଟି ଦିଦି କାହିଁକି ଗଲା? ହଁ। ହଉ ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଲେ ବୁଲି ଗାଜର ବାଡ଼ି ଦେଖାଇଲୁ। ଏ ଦେଖ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୋଟା ମୋଟା ଗାଜର ହେଇଛି। ମୋ ଗାଜର ଲମ୍ବା ଗାଜର ଦେଖି ପଳେଇଲେ ମୋ ଦୋଷ ଦଉଥିରେ ମୋ ଲମ୍ବା ଗାଜର? ହଁ ନା ବାଡ଼ି ଗାଜର? ନା ଆଉ ଗାଜର ଦେଖିଲେ ପଳେଇବେ? ଆଉ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗେ କଥା କରୁଛୁ ବେ? ଇଏ ବା ତୁ ଦିଦିକୁ କୁନ୍ଦେଇଲି ବୋଲି ସେ ପଳେଇଲା। ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ କେମିତି ଦେଖିଲେ ତମ ବାପା ବିଉଟି ଦିଦି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବୋଲି? ବାପା କୁନ୍ଦିଲା ପୂର୍ବ ମୁଁ ବା କୁନ୍ଦେଇଥିଲି। କଣ? ଶୁଣ ଦିଦି ଶୁଣ ଶୁଣ ଇଏ ପାଠ ପଢିବ। ବାପା ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଦେଶ। ମୁଁ ବିଉ ଦିଦି କୁନ୍ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲି। ତାକୁ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଶୁଭିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ବାପା ପାଖରେ ଶୁଭିଲା ବିଉ ଦିଦି ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଯେ ମୁଁ କନ୍ଦକାଲି ପଶି ଗଲି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ତା ଚୁଟିରେ ହାତ ମାଇଲା, ତା ଗାଲରେ ହାତ ମାଇଲା, ତା ପିଠି ଧରିକି ଆଉଁଚିଲା କୁଣ୍ଡେଇକି ଖତ ଗଲାବେଳୁ ଖତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା। ଦିଦି ସେଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇଛି ଆଉ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ତା ନାଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତା ନାଇଟାକୁ ମୁଁ ବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛି ତକିଆ କାଲି ଶୋଉଛି। ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବୋଉ କଥା ମୋର ଭାରି ମନେ ପଡିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ LIC ବାଲା ଯାଆନ୍ତି। ହଁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଣ ଦିଦି LIC କରିବାକୁ? ନା 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 ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି LIC କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଭାରି ଦୋଷ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ଥିଲା। ଆମ ପିଣ୍ଡାରେ ପଡିଥିବା ଖଟରେ ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଶୁଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ ସେଠି ନଥିଲା। ଆମ ପଡିଶା ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖଟରେ ମୋ ଜେଜେମା ଶୋଇଥିଲା। ଦିଦି ଦିଦି ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ତମ ଜେଜେମାକୁ ତମ ବୋଉ ଭାବି ମାରି ବସିଥିବ ଆଉ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ହତବାଗା ଦିଦିଙ୍କ କଥା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଜଣା ପଡିଛି। ଜାଣିନି କଣ ଦିଦି ତାପରେ କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଖାଲି ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଡ଼? ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଗରମ ପାଣି କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ଅଜାକୁ ଛାଟି ଦେଲେ। ଦିଦି ଏ ଘଟଣା 4-5 ମାସ ତଳର କଥା କି? ହଁ ହଁ 4-5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବାପା ତୁ 4-5 ମାସ ତଳେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲୁ। କଣ କବିରାଜି ମହିଳା ଲଗଉଥିଲୁ ତୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟୁନି। ବାପାର ଗୋଟେ ଫଟୋରେ ଏଇରେ ଡିସ୍କୋ ତୁ ପୁଅ ହିଁ ବାପୁକୁ ବଦଳ। ତୁ ମୋ ପୁଅଟି ନା ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ତୁ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ତୋ ପୁଅ ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। ନାଇଁ ଦିଦି ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିନି। ଆମ ଗାଁରେ ପଚାରିବୁ ନାଳ କଥା ଶୁଣ ନା ଦିଦି ତମ ମୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ କର। ମୁଁ ତ କାଳିଆ ଦୋକାନ କରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇକି ଆସେ। ତ ମା ପେଟରୁ ଆଡା ପଡିକି ମରିଗଲି। ନିଶ୍ଚିତ ବାପା କଥା ହଉଛ ତମ ପାଖକୁ ଆସ। ଦିଦି ମତେ ପାଠ ବୋଲେ ପାଠ ପଢେଇ ପଛରେ ତମେ ଭାରି ଭଲ ଆଉ। କହିଛି। ତମେ ବା ସେଦିନ ବିଉଟି ଦିଦି ଗାଜର ଦେଖଉଥିଲ। ମତେ ଦେଖେଇବ ନା କଣ? ଗାଜର ଦେଖିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗାଜର ହେଇଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହୁଏ। ତମେ ଦେଖିବ କି? ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ଆଗ ପାଠ ପଢିବି ତାପରେ ଗାଜର ଖାଇବା। ପାଠ ତାପରେ ଗାଜର। ଆଗ ପାଠ ପଢିବ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହବନି। ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଗାଜର ଖାଇବ। ଦୁଷ୍ଟ